बा दफायक समामाना हनै साखथानायनि बुखा कप्लुंनु गोबां अ हल जागिया आदिनो पियाबा गुनगान किसे मिसा खनाना निसे अवस्था तैरिंखा आबोंखा जतासिन आता सभापति आता आम्बा उसुई सामाने ग्रुपिज्म मने मने तो आंगाव ग्रुपिज्म हनै गसेया फॉर द टाइम बिंग स्राब सानि बाङै इगुलराय इगुसि आबो स्राब सानि बाङै आबो इगुसि सो आंगाबो न तामनाय ग्रुपिज्म बो होना थांगिया आ दलबाजिबो होना थांगिया अब नो मैटर तो आज जराव खना फाइका करबगो नाके पार्टी ऑफिस दुइता नो मैटर जों जदियो जे मानसा बरंनि बिसिङाव खाख्रोंना बागै वानसंमा थानसा लामा तंसा हिमलायना बाङै जेता वानसक लाइमेनि आ वानसंमानि जागाव फायना नांसिनाय आ चिन्ताधारानि बिसिंतिनो सामुं तांलाय जत्तनो तिनो आरो जारा कर्मी मानजाक फायनाय जत्तनो आबोनो वानसबु तइले एई वानसंमानि नरक साखथारमानि नरक बुबागनि जेता दागिमुं आबोनो गरसेमानि बिसिंनो पार्टी ऑफिस काइनिंनिया ताबंके काइसा नो नाबले काजे आ पार्टी ऑफिस काइसा मानि बाङै ओ करबगनि जत्त वारियर्स दिपामथनि वारियर्स रनो जत्त नवाइसा याफा खरलाइसिनै फाइलि आवनो थांसा नि मारि काजे आं साना थाङो सामुं तांना थाङै मानबिमान हयতো ছোটখাটো বিষয় আবার তঙই মানো তো এনিওয়ে आं जे কোনো সময় আবার সানান থাङो যে प्रब्लेम फाइनान्स नांगौ समस्या फाइनान्स नांगौ যদি সমস্যা পাইয়া আঙ্কাকে বড়নি চরিত্র এমন একটা জিনিস সমাধানী লামা নাইতো গিয়া आं যদি लोम खांखा आंखे डाक्टर नाइतुक थाङो हाय एकेबा बिथि नाइतुक थाङो पैरासिटामल सिनिगो যদি आं लोमिया हांखा पैरासिटामल सिनि खामो सिनियाबले काजे এই যে प्रब्लेम एराइसिं मानि प्रब्लेम फाइमानि आबसिनि बाङै लामा साइने सों लामा खाइने आबसि सराय तो अब गासिनी संग्राम मूल हटिया प्रॉब्लम होना चाहिए प्रॉब्लम का पीछे सॉल्यूशन भी है अवश्य कवि को तो दाखुरो बखुरो नरगतनो साइमानो त्रिपुरा राज्य बीजेपी शासन क्षमता दङ बीजेपी आईपीएफ जुट क्षमता तो बरंनि जे दापट आबार बीजेपी क्षमता आइतासे आबंका मेन फैक्ट आबार सानानि चेष्टा खालायफिका जे त्रिपुरा मथारे जे दल बा जे पार्टी संगे ने সেই ক্ষমতায় त्रिपुरा आगामी 2023 ক্ষমতায় আসবে সানা জেনফি ওখাটা তাহলে এই গুলা জলো মা শিকার খাইনে নিবাগৈ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তিনি লেংপ্রাই দংখা আইছি ককে तो चिने आता अकरा एमएलए साइ थांखा चलो पाल्टाय आं बहायनो चलो पाल्टायनि संग्राम खाइजांनो एवं सारा त्रिपुरानि जनजाति मोर्चानि प्रेसिडेंट दंबोखा एवं आं दिल्लीआव बहु बाथांखा विशेष खलायै आनि त्रिपुरासा यक्संमा मानानि आनि त्रिपुरासा पार्मानेंट सल्यूशन मानानि आनि त्रिपुरासा संविधान अधिकार नि बिसिंथि कथां तंलानि अधिकार मानानि आबोनि बाङै स्टेट काउंसिल चार्टर ऑफ डिमांड तिलांखा जनाव टीटीसी त्रिपुरा टेरिटोरियल काउंसिल आ विभिन्न विषय न तैयै आं दिल्लीआव बहुबार पारिरोखा आ जरा दिल्ली नेता है का दिल्ली मंत्री प्राय आं पाइजाक्सी अब शाखा अरे आप लोग पहले सत्ता में आने दो त्रिपुरा में सत्ता में आने के बाद वो दाबी वो अपना जो मांगा है वो मिल जाएगा वो मिलने का आसान है लेकिन सरकार फाइमा ने उलो आं दिल्ली थांफिका चाइने का चुनाव का पहले जो कमिटमेंट दिया है वो कब होगा सर हाँ वो बातचीत करना होगा कब सालाइना नांगनाय फो इवन त्रिपुरा नि मुख्यमंत्री भाई आप लोग आपस में आए विप्लव देव भाई मिली फैसिदी तोले ओ जगह विप्लव देव नि पॉलिटिकल चिंताधारा एक रकम संजय जमातिया नि पॉलिटिकल नि चिंताधारा आर एक रकम आनी त्रिपुरा हाव त्रिपुरा सारंखा जाति दफा हा आ तीनटा जिनिस तैसे
দীর্ঘদিন ধরে লড়াই সংগ্রাম খাই থাই এগো চিনি সাত রাজেশ্বর দেববর্মা দফা জাতিনো সাবনানি লেংপ্রাতে তিনাও জায়গা সব হয়ে যা তাহলে চিনি ব্যথা অন্যরকম আর যে বাজারা তে কমুন্দে হাসতিনি ফাইনে হাই এখাবা ও চিনি ত্রিপুরা হাও যে সংখ্যা গোबां বুকে দङै যে जों জাল ফুলাং দङै আবরনি লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য সংখ্যা সরকারও দङै লুটি চানানি সরকারও দङै অট্টালিকা হাই এখাবা দালান কুচুক সোনানি সরকারনি রুলিং গভর্নমেন্ট দङै বড় অ্যাসেট সোনানানি বরং সম্মান কত খাইনি তাহলে চিনি রাজনীতিনি থিঙ্কিং রাজনীতিনি ওয়ান সুগমাबाय বরং রাজনীতিনি ওয়ান সুগমান আর ডিফারেন্ট दङ আপনি ভাবিনো जों রাজনীতিনি মুম্বাই 70 থেকে 73 বছর যাবত जों फेमलक जाखा রাজনীতিনি মুম্বাই दाल बिदा राजनीति खालानो नांखा दिनै ओरा आसक दंनाय गोबां मानो चिनि संग्रा चिनि वारियार्स বিভিন্ন রাজনীতি ওইমা গদালখা তাহলে এই রাজনীতি বা গদাল মানে আবার অন্যায়য়া আবার অপরাধীয়া আপনি সাংবিধানিক অধিকার কিন্তু যে দল বা যে পার্টি ননে যে কমিটমেন্ট নেব ননে যে কক নেব যদি চিনি দল ফাইকা আঙ্কা চিনি দল সরকার ফাইকা আঙ্কা চিনি দল নিবেশিতে ও তিপ্রাহানি 19 দফা তিপ্রাসার আবো মাননায় আবো রুনায় হমানে আবো রুয়ানি বাঙে আবো চিনি মেইন পেইন আবো চিনি ব্যথা এই কারণে যে দল বা যে পার্টির প্রতি আমি বিশ্বাস এবং আস্থা কামাবো আজ ওরা আংলামা নাইতো না বাদ দङ আবংকে সেরাই আং এক সময় বলাই খাই দংমানি বলাই না এমন ভাবে ন্যাশনাল পার্টি মনমনানি সেংখা এবং সকমনানি বাঙি যে ফানবে দখা ওরই পরই নাংলাই যাওখা তারপরে সবকা সাথ সবকা বিকাশ आओ किसी को छोड़ना नहीं होनी साउता तो आप बीजेपी नरेंद्र मोदी भाई पर्यंत थांगी मालाई शाखा एकमात्र नों बासेरि मानसि नाय आनि नॉर्थ ईस्ट नि चिकिन साराय जो त्रिपुरा हासनि जे त्रिपुरासा इंडिजिनास पिपल नों नो थांगी मानसि नाय आं मोदी नि दानस ठंखा बसाका हा आं रखा खायसि नाय आं त्रिपुरा चिकिन सा हासनि त्रिपुरासा इंडिजिनास पिपल आं बाचेरसि नाय आকক सामानि बागैनो आं बिजेपियाव थांखा चलो पाल्टाय किन्तु बिनिमय तामाखा जों हा सेक जागौ आगे कांग्रेस नि जुग हायकाबा सीपीएम नि आमल हा सेक जागौ अथच बिजेपि ले फियगनाय डाबल इंजिन सरकारनि बिसिंते अ त्रिपुरा सारंनो हायकाबा त्रिपुराबासिनो मुक्ति रसिनाय मुक्तिदाता बिप्लब कुमार देव फाइकांखाय ताम हा सेकना सेंफिउखा निश्चय खोना कयेक मास आगे अमरपुरनि मकराय पाराव जुगितारि आंनि हासेक साफाइन चेंसा फिउखा तामखायनो आ जुगितारि आंनि हाव बो कुसुं धरे बनि बुमा बुफा ओ जागाव नग नुखौ हुकुम खाय दंमनि जागानो सेगिनावे आ जागा टार्सियारि सेंटर अर्थात अमरपुरनि कसकुसुनो आ जागाव खिबिसिनाय चेंसा फिउखा तले सेम कायदाय सीपीएम नि शासन हायकाबा कांग्रेस नि शासन हायखलाय हा सेगनानि सेंफाय फिउखा तो साबुबा साखा जरा एडिसिनि बु फाहिंगो सेनाय कुनो ककने साखा आवर लैंड आवर राइट आनि हा आनि शासन होनाय आबर ककने सारा फाइखा सालियाबले केरु सायाबले साखा अंका बरनि सियार कमानाय साखा अंके नाके बरनि सम्मान कमानाय आनि दफानो সকমল পাইছে নাই আ অঞ্চলের বিসিংতেনো একমাত্র ত্রিপুরা মথা হাইকাবা বুবাগ্রানি দাগে মানি বিসিংতে जों কাছনা সেংখা বিশাল চ্যানেল আকনক যত্ন করবংনি সংখ্যা এবং সঞ্জয় জমাতিয়া কেস মানখা বিশাল মানখাকে 5টা কেস মানো তো দফা নিবাং হা নিবাং जों জানো নাই নাংখাকে 5টা কেস কেন 10টা 20টা কেস পানো जों গছাইনা নাই নানা নাংছিনাই আপংখাসিনি মূল মন্ত্র কাজেই আপনি বাঙাইনো जों सिनिना नांसिनाय तो दफानो साबा हानजाक हानो साबा हानजाक आ जे हानो हानजाकनाय बतिप्रा मथाव दंनाय दफानो जे खायरगनाय बतिप्रा मथाव दंनाय आबो सेराय इनखा कारण बिगत दिन जों राजनैतिक नामे हालक माखा हामजाक लाइमा कमाखा हुकुम कमाय थांखा आबोनो पुनरुद्धार खायनानि बाङै आनि तिप्रासानो साखना नांसिनाय तो त्रिपुरा मथा एडिसे हाफां फाइमानि उनाव जों नुना सेंखा केबो
tamnai nok bai thangkha hai ka ba nok khamui thangkha chuba laina senglai khable আজ ওরা বোতাম পার্টি খেলায় তাম ধর্ম খেলায় তাম জাতি আবো কোনো ব্যয় বিচারছেন খাইলিয়া जों শুধু নুমানি থাঙ্কা যে বতি প্রাসা চোবা লাইখা যে মানতে ইয়া খলক লাইখা ইভেন কেবু চিকিৎসা খাইজে মালিয়া নিজেনি ফান বাই আবনো 100 200 ক্লাই চোবানা সেং লাইখা আবনো হালক বলাইমানি এবং এই হালক বলাইমানি বিসিং তিনো নং তিপ্রাসা বাই তিপ্রাসানি বিসি হামজাক লাইমানি ফাইও আবসি তাহলে এই হামজাক লাইমানি বিসিংতেই जों yok songma mana nangsinai yok songma mana nangsinai এবং এই yok songma বাহাইকা जों মানसिनाय পার্মানেন্ট সলিউশন বাহাইকা পাইছিনাय সাংবিধানিক অধিকারনি বিসিংতে সাংবিধানিক রীতি অনুযায়ী जों তাম খামানাय সিনি গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড আবো নাংসই তংকা হাইসি আ গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডনি বিসিংনো जों ओ हासाका कथां तंनाय आ ग्रेटार त्रिपुराल्যান্ড माय हांकांका जों सिनि अस्तित्व आइडेंटिटी क्राइसिस इंसनाय अस्तित्व संकट नांसिनाय आबोनि बांगैसे थानसा आ थानसावनो जों ताव साबजोंना नांखायसि ताव गोबाङानो ताव कोनो अन्य समय सिपिएम फा खायखोना कांग्रेस फान खायखोना हायखो आईपीएफ फान खायखोना तो जत्तनो फाइनानि नांगो जदि ताबो फानो जेबा जारा पार्टीनो तोरजागै दफानो तोरजाया हानो तोरजागैयाबो विभिन्न पार्टी खायने बीजेपी खायदोंनाय बो दफानो हामदोंना रोंया सराय सराय जों साना थांसिनाय जे व्यक्ति ताबो तिप्रा मथा फाइमानिया बीजेपी खालायनि दंसिनाय मुंसा सुखदे माननो बो दफानो हामदोंनाया आबो परिष्कार काजे आबोनि बागैनो तिनि जारा मानजोंनाय नर जत्तनो लिडार्स नि भूमिका नर पालन खायदि लीडर्स नि सामनो नर तामनाय जातीय हुई तांनानि चेष्टा खायदि तो जोंते राजनीति नि मुंबाई फेमलक जांनानि मुसुगलिया राजनीति नि मुंबाई लेंफोर जांना मुसुगलिया अवश्य तो आबोनि बागैनो किछुदिन आगे आं हयतो बुथ कमिटी खायखा कारण होके बुथ गणतांत्रिक उपाये संविधान नि बिसिंते शांति प्रिय चिंताधारा नि बिसिंते जों जय हासिल खायना नांनाय हंगा जय हासिल खायना थांखांखै ए डेमोक्रेसी रूल आनि बहुत इम्पोर्टेंट नङा बहुत बेलायखि इम्पोर्टेंट नङा आबोनि बायनो बुथ कमिटी खालायखा ओ जागावो गरगुक 43 कन्स्टिट्युएन्सी वो 64 नंबर बुथ का 46 तोले 46 बुथ कमिटी है कबा 46 नंबर बुथ प्रेसिडेंट नतुई आं पाइथागो आसोकना हमानि जदिउ विभिन्न कर्म जग्ग फाइमानि बागै आं हयतो आसोक मानिया एवं आसोक मानिया आबो तो होया आसोकनानि बागै आं जातीय तंताबो कारण चिनि कर्मीर बुथनि सम्पर्के जत वाकिब हालंगै माइया तो बुथ उनखा इम्पोर्टेंट ओ डेमोक्रेसी रूल बूथ से ही लड़ना है बूथ से ही जीतना है बूथ से ही अपना अधिकार हासिल करना है अब उनका सिनी मूल मंत्र तैले तिप्रासा बूथ जतनि साय कराकु बूथ आ खरांगो जों मा थांथिनो हायसि तो आबोनि बागैनो आंथ मेसेज नुखा जे तिनि जत बूथ कमिटी 46 टा बूथ नि बूथ कमिटी फाइनाय हायका बूथ प्रेसिडेंट फाइनाय खनामानि যদিও মেসেজ নুগো তো বুথ কমিটি তিনি খরচ বছর বুথ প্রেসিডেন্ট ফাইকা কিসা কষ্ট খলাই ইয়াক দিছালে বুথ কমিটি প্রেসিডেন্ট কথাম তো কিসা টিকলাইছিদে তো अब হয়তো কমিউনিকেশন গেট কোঅর্ডিনেশন नि কিছু তা গাটি তংমানি বাঙাই ফা নংখনা তো আগামী দিন আং ও করবক ব্লক কমিটি नि थाने आं रिक्वेस्ट खायनाय सालसा एमन भाबे प्रोग्राम खायदि जत बुथ कमिटी मास बी अटेंड जतने अटेंड तंगना नांसिनाय कम से कम बुथ प्रेसिडेंट तंगना नांसिनाय तोइले आ बुथ कमिटी नि बिसिंतै ब बुथ जों कराकुंखा ब बुथ जों ताबो दुर्बलता तंखो एवं की कारणे दुर्बलता आबनो जों आनजों नायलिबाय जावन अवश्य जेहेतु और तिनि जतने लिडार नि बांगि आं उकक साना थांगो काजे बुथ जों इम्पोर्टेंट मारनाय যদিও বাঙালি বুথ ছাড়া আর দুইটা বুথ ছাড়া যত বুথ নে তিপ্রাসা বুথ आ तिप्रासा बुथ नो जों कराखे कप्लाय मा खायनाय आइसे आबंखा आं ब्लक कमिटी नि थानि कयमु तो आं आनि कौनो बेसि फलंना थांगिया सिनि सार बो डिटेल छानाय तिनि निजे एजेंडा मूल एजेंडा आबनो बिलिभ खायनाय आर एकटा जिनिस कमिटी ब्लक कमिटी छाना आबो सानन थांगो कायसे बेनार सनारोदि
হয়তো কখন যে বেছুইনা থাকা আঙ্কা সাংগঠনিক বৈঠক কাইসা ব্যানার নামু যে কোনো সময় প্রোগ্রাম খাইকা আঙ্কা কাইসা ব্যানার বা সিম্বল আবো মাস্ট আবো নামু কাজে সাংগঠনিক বৈঠক টিপ্রামথা সুইখা আঙ্কা আঙ্কা আবো যত জায়গানো ব্যবহার খাইমানো এইভাবে নরক খাইনা নিচেষ্টা খাইদি আর যে যে জায়গাও তাবো কিছু কিছু বড় হয়তো কোঅর্ডিনেশন মানে করংনানি বাগি যে অবাম তংমনি আগাতি তংমনি আবনো নরক কমিটির উদ্যোগ নালি অবশ্যই যিনি আগামী 2023 নিজে চবা কতর আর চবাও সিং কপ্লাইং নাই কাহামকে কপ্লাইং নাই অবশ্যই তো আবনো ববাগরা হানি বুসা হাইকাবা হানো হামজাগৈ চিরিখগৈ পাইখা স্যাক্রিফাইস কলাইখা তো আবনো কইনা থাঙ্গো ববাগরা নর থানসা সাবজেক্টদি থানসা नि बिसिंते कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा आकक साइ तंथानिवो नों अ जागा बखा दुर्बल किच्छु लामा करिखा कारण होका आंखा जों नबो विशेषलै आंचलिक दलनि किछु लिडार र पाइजागु नेशनल पार्टी बाय पाइजागु नेशनल पार्टी नि सलाबो हाबो नुखाबले तिनि आईपीएफ दिखाइने एनसी दे बर्मा पांखा हायकाबा मेबार कुमार जमातिया सनफा नंखा बर पाइजाखा पाइजाकमानि कारणैनो तिनि विधानसभा अधिवेशन टिप्रालेन थाइसाफान खरान आसाइरिमालिया आ जागा सौइखा तैले बोबागरा टिप्रामथानि सुप्रिमो टिप्रामथा न संसाइतो बुनाय बनो पाइ देमानो बोबागरा न पाइ देमानो बोबागरा न पाइना बागै आरबीआई रांसिस नाम जागियाखो তাহলে এই নেতা সং তিনি মানি জংখা বুসকাঙ্গ তাম বড়সা ইয়াং নেবা তাহলে আ মেসেজ রংল নেন যারা ওয়ারিয়ার্স বুথ লেভেল প্রাইমারি লেভেল রিজিনাল কমিটি যত তাংনাইর জাতীয়কটি সাক্ষাৎ আ করব আগামী 2023 তে কোন পার্টি কন্টেস্ট খাইনানি মতো অবস্থা করেই খেলাইতি সাবাইনাই এই আশা বিশ্বাস নারু আনি কিসা সামানো অরুণ পাইরকা টিপ্রামথা আয়োগ লকটং ববাগরা আয়োগ লকটং টিডব্লিউএফ আয়োগ লকটং ওয়াইটিএফ আয়োগ লকটং করবনি যত চবা খাইনি তাকুরক কাহাম করুং মাতং তো হামবাই যতন